यहाँ पर देखें ला बना हुआ है, आयत के बीच में जब ला आ जाए तो आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ पर आपको वक्फ करना है या नहीं करना है। अगर आप यहाँ वक्फ कर लेते हैं तो आपको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर देखें आइन के ऊपर दो ज़बर है, अगर आप यहाँ वक्फ करते हैं तो यहाँ पर आप कैसे वक्फ करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। दूसरा, आप यहाँ पर देखें वाव के ऊपर यहाँ हमजा बना हुआ है और यहाँ पर देखें खाली अलिफ है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे। बाद लोग जो है इसको भी समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ तनवीन है, तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पर भी देखें तो वाव मुशद्दद है, तो इसको बाहर लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें नून के ऊपर छोटा सा जो है मीम बना हुआ है, तो इस मीम को यहाँ पर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये सलासा बना हुआ है, तो ये जो है इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों लिखा होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और दूसरा, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें या खाली है, इसके ऊपर दो ज़बर है और यहाँ पर वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो यहाँ पर वक्फ़ करना है या नहीं करना है। अगर हम वक्फ़ करेंगे इस पर तो हम कैसे वक्फ़ करेंगे, क्योंकि बाद लोग जो है यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखें वाव के ऊपर थोड़ा हमज़ा बना हुआ है और यहाँ ख्वा मुशद्दद है, तो इसको जो है वाव पढ़ना है या हमज़ा को पढ़ना है। बाद लोग जो है यहाँ पहुँचकर परेशान हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें, इसको कैसे पढ़ें, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर जज्म है, यहाँ पर भी देखें अलिफ के ऊपर जज्म है, तो इसको हमें कैसे पढ़ना है, इसको बाज़ लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे पढ़ें। बाज़ लोग खींच के पढ़ते हैं, बाज़ लोग झटका देकर पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस आप जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो हमें रेगुलर देखते सुनते चले आ रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि हम इस क्लास में किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह हम शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। किस तरह हमने पहले मदनी कायदा पढ़ाया, उसके बाद में हमने अम्मा पारा पढ़ाया, उसके बाद में हमने कुरान पाक लिया और पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा पढ़ाते हुए हम 13वें पारे तक पहुँचे हैं और हमारा इरादा है कि हम पूरा कुरान पाक ख़त्म करेंगे। और किस तरह हम इसे पढ़ाते हैं पुराने लोगों को मालूम है। हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिन्हें कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं आता होगा, तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि आप जो है पार्ट 1 से पढ़ते हुए, यानी पहले आप मदनी कायदा पढ़ लें, उसके बाद आप कुरान पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है ये 13वें पारे का 13वां रुकू और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें यहीं से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, यहाँ पर देखें ये ज़ाल है, वाव ज़बर वा हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, व इज़ तअज़्ज़ना, देखिए ता ज़बर ता, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, तअज़ ज़ाल ज़बर ज़ा, तअज़्ज़ा नून ज़बर ना, तअज़्ज़ना। बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं तअज्जना, या बाज़ लोग पढ़ते हैं तअज़्ज़ना, ये सब गलत है। आपको पढ़ना है तअज़्ज़ना, ज़ाल को नरमी से अदा करें। और आप पर देखें ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे, और बा जो है मुशद्दद है, इसको खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, देखिए यहाँ पर ये जो हमज़ा है इस हमज़ा को पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखें नून साकिन है, नून साकिन के बाद शीन हुरूफ़ इख्फ़ा है, तो यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे। लइन, देखिए नाक में आवाज़ जा रही है, इसे कहते हैं इख्फ़ा। यहाँ रा साकिन से पहले ज़बर है, इसको हम पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, देखिए लअज़ी ये या मद्दा है, लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम, देखिए यहाँ पर भी इख्फ़ा करेंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, देखिए इन्ना इसमें गुन्ना करेंगे, यहाँ या मद्दा है, अज़ाबी लशदीद। वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम, यहाँ पर देखें जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है, खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है और इस या को नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ नून साकिन के बाद ता, यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे। यहाँ देखें जो मद है ये भी मद्दे मुनफसिल है, वाव मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्द जमीआ, यहाँ पर देखें ला है, तो ला पर वक्फ नहीं करना है। अगर आपकी सांस यहाँ पर टूट जाती है तो आपको इयादा करना पड़ेगा, यानी पीछे से मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें जब आप वक्फ करेंगे तो इस दो ज़बर को अलिफ से बदल देंगे, इसको पढ़ेंगे जमीआ। और जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा इख्फ़ा, क्योंकि तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे मिलाकर पढ़ेंगे, तो वमन फिल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाह,
تو دیکھیں ایسے پڑھیں گے جمیعا جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. دیکھیں لغنی یہاں تنوین کے بعد ہا ہے, یہاں پر اظہار کریں گے. یا مشدد ہے, اس کو 2 بار پڑھیں, جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 بار پڑھیں. لیکن لغنی حمید. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم. دیکھیں نبأ الذین, یہاں پر دیکھیں جو واو پر حمزہ بنا ہوا ہے, یہاں پر حمزہ کو پڑھیں گے, یہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے, نہ اس واو کو پڑھیں گے, نہ اس الف کو پڑھیں گے, نہ یہاں پر جو الف ہے اس کو پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے نون زبر نا, با زبر با, نبا حمزہ لام پیش ال, نبأ الذین. یہاں پر یہ ہے رسم الخط, یہ لکھنے میں تو آتا ہے, پڑھا نہیں جاتا ہے, اسے کہتے ہیں حمزہ کی کرسی. نبأ الذین من قبلکم قوم نوح. دیکھیں جب یہاں سے پڑھیں گے آپ تو اس پہ لگائیں گے زبر, الذین پڑھیں گے, الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. دیکھیں بعض لوگ جو یہاں پر صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے, یہاں پر ادغام ہوگا, یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے, یہاں پر بھی ادغام ہوگا. نوح ناک میں آواز جائے گا, وعاد وثمود, یہاں پر دیکھیں ثا ہے, اس کو بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں سمود, سین سے, آپ کو نرمی سے پڑھنا ہے ثمود. قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم. یہاں پر دیکھیں کیا پڑھیں گے, من بعدہم, اس میم کو پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے, یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب بھی حرف با آئے گا تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا میم ملے گا, اور اس میم کو پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے من بعدہم. لا يعلمهم الا اللہ. لا يعلمهم الا اللہ. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا. دیکھیں بالبينات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام کریں گے, اور یہاں دونوں میم مشدد ہے, اس میں غنہ کریں گے. دیکھیں شَكٍّ مِّمَّا ایسے پڑھیں گے. لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. یہاں پر دیکھیں ثلاثہ لکھا ہوا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ کیوں لکھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہاں پر لکھا جاتا ہے جہاں پر پونا پارا مکمل ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو 13ویں پارے کا پونا پارا الحمدللہ مکمل ہو گیا, اب جو ہے پاؤ پارا اور بچا ہے 13ویں پارے کا. تو یہ جہاں پونا پورا ہوتا ہے وہاں پر یہ ثلاثہ لکھا ہوتا ہے. رسلہم افی اللہ شک فاطر. دیکھیں افی اللہ, اس یا کو اسلام کو, اس یا کو, اس الف اسلام کو نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ, فا لام زیر فل, افل لام کھڑا زبر لا, افل لا حاضر ہی, افی اللہ. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم, یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد ذال ہے, یہاں پر اخفا ہوگا. لکم من ذنوبکم ویؤخرکم. یہاں پر دیکھیں اس واو کو نہیں پڑھیں گے, اس حمزہ کو پڑھیں گے. جیسے واو زبر ہوا, یا پیش یو, ویو, حمزہ خا زبر اخ, ویو اخ, خا زیر خی, ویو اخی, را زبر را, ویو اخرا, کاف میم پیش کم, ویو اخرکم پڑھیں گے اس کو. ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو اس کو الف سے بدلیں گے, اس کو پڑھیں گے مسمی, اور میم مشدد ہے تو اس میں غنہ بھی کریں گے. اجل مسمی. اگر آپ کی سانس لمبی ہے, آپ جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر ہوگا اخفا, تنوین کے بعد یہاں پر قاف ہے. جیسے اجل
أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا, یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. جیسے دیکھیں یہاں غنہ نہیں ہو رہا ہے, یہاں غنہ ہو رہا ہے. ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. یہاں پر یہ واو نہیں پڑھا جائے گا. جہاں پر بھی واو کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ واو جو ہوتا ہے واو حمزہ کی کرسی ہوتا ہے, اس واو کو پڑھا نہیں جاتا ہے. یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. دیکھیں جہاں بھی الف کے اوپر یہ جزم دکھے آپ کو تو سمجھ لیں وہ حمزہ ساکنہ ہے, اور یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ حمزہ ساکنہ ہے, اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. فأتونا بسلطان مبین قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. دیکھیں بشرم تنوین کے بعد نہیں, ہم یہاں پر ادغام کریں گے. إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على. یہاں پر اس میں جلال سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے, یہاں پر غنہ کریں گے, یہاں پر بھی غنہ کریں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ. دیکھیں لنا یہاں پر مد منفصل ہے, یہاں پر ادغام ہے, یہاں حمزہ ساکنہ ہے, یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی یعنی یہاں پر بھی غنہ ہوگا. جیسے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. دیکھیں بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. دیکھیں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یہاں حمزہ ساکنہ ہے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. دیکھیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا 13ویں پارے کا 14واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا, اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اچھے سے پڑھیے, یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.